अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हॉन्टेड डेस्टिनेशन में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसे मामलात हो जाते हैं जो आपके दिल व दिमाग में एक सवाल छोड़ देते हैं, जिसका जवाब मिलना मुश्किल होता है। कभी कभी तो उसका जवाब मिलता भी नहीं है। जी हाँ, आज की कहानी हमारी कुछ इसी तरह की ही है। ये कहानी आपके दिल व दिमाग में एक सवाल छोड़ देगी और इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला और यकीनन शायद आपको भी नहीं मिलेगा। आज की हमारी स्टोरी का नाम ही यही है कि वो कौन था। तो आइए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि रूहानी दुनिया बहुत बड़ी होती है, इसके बहुत से सिलसिले होते हैं और ये बहुत हसास होती है। अगर कोई इस दुनिया में दाखिल होना चाहता हो तो उसे बहुत मेहनत करना होती है, बहुत एहतियात करना होती है और बहुत ही पाबंदियाँ भी करनी होती हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो बहुत सख्त सज़ा मिलती है। कभी माली नुकसान उठाना पड़ता है, कभी सेहत का नुकसान, कभी अहल अयाल का, तो कभी ज़हनी तवाज़ुन भी ख़राब हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सख्तियाँ क्यों? तो इसका जवाब ये है कि रूहानी दुनिया बहुत पाकीज़ा होती है, इसलिए इसकी पाबंदियाँ भी ज़्यादा सख्त होती हैं और पहले ही इन पाबंदियों के बारे में आगाह भी कर दिया जाता है। इसी तरह जादू टूनों की भी अपनी दुनिया होती है और इसकी भी अपनी शर्त व शराइत होती हैं और अगर कोई गलती हो जाए तो वो बड़े नुकसान का सबब बन जाती है और ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऐसा ही एक वाक़या एक 55 साला ख़ातून सुनाती हैं, जो उनके अपने साथ यानी उनके अपनी फ़ैमिली और उनके हस्बैंड के साथ पेश आया था। वो ख़ातून बयान करती हैं कि उनके यहाँ औलाद ना थी, बहुत इलाज करवाया मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। उनके शौहर बेऔलादी की वजह से बहुत परेशान रहा करते थे। उन्हें बहुत ख्वाहिश थी कि उनके यहाँ भी औलाद हो जाए, इसलिए वो हर तरह के इलाज किया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जादू टूनों की दुनिया में दाखिल हो गए और फिर रात देर तक घर से बाहर रहने लगे और उनकी डेली रूटीन में भी तब्दीलियाँ आने लगीं। मैं अक्सर उनके पास अजीब व गरीब चीज़ें देखा करती थी और वो अजीब व गरीब काम भी किया करते थे। मैंने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानते थे। फिर मैं महसूस करने लगी कि वो ख़ुद ही किसी अमल में मशगूल रहने लगे हैं और अकेले रहने लगे हैं। कारोबार को भी तवज्जो देनी कम कर दी थी। मैंने उनके चेहरे में अजीब व गरीब सी तब्दीलियाँ महसूस कीं और सेहत में भी, जो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेहत इतनी ख़राब होने लगी कि बिस्तर पर ही पड़ गए। मेरे पूछने पर वो कुछ ना बताते और मेरे ज़ोर देने पर मुझे डांट दिया करते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने कारोबारी देखभाल भी शुरू कर दी और अपने माजूर और बेबस शोहर को भी संभालना शुरू कर दिया। दुकान पर काम करने वाले मुलाजमीन बहुत ईमानदार और हमदर्द थे। वो हिसाब किताब ईमानदारी से मुझे दे दिया करते थे। मैं महसूस कर रही थी कि मेरे शोहर पर बीमारी के साथ साथ एक अजीब सा खौफ भी बढ़ता जा रहा है। मेरे लाख कोशिश करने पर भी वो मुझे कुछ नहीं बताते थे, बस बेबस नज़रों से मुझे देखा करते थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझ पर तो आसमान ही टूट पड़ा। दिन के 11 बजे का वक्त था। मैं मामूल के मुताबिक सफाई कर रही थी और मेरे शौहर हस्बे मामूल बेबस बिस्तर पर पड़े हुए थे कि अचानक दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैं हैरान हुई कि इस वक्त कौन हो सकता है और डोरबेल के होते हुए भी दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो कमरे से मेरे शौहर की आवाज़ आई कि उसे अंदर ले आना और चाय वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और जब तक मैं ना कहूँ कमरे का दरवाज़ा मत बजाना। मैं हैरान रह गई कि ये सब सुन कर के इनको ना तो कोई फ़ोन आया है, ना किसी से कोई बातचीत हुई, ना कोई ख़त आया है।
پھر انہیں کیسے پتا کہ دروازے پر آنے والا ان کا جاننے والا ہی ہوگا؟ خیر، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، درمیانے قد کا۔ اس کے کپڑے عام تھے اور منہ پر رومال لپٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل چھپا ہوا تھا، آنکھیں بھی صحیح طرح نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اس نے کہا، مجھے جاوید صاحب سے ملنا ہے۔ مجھے جھٹکا سا لگا کیونکہ اس کی آواز بہت ہی عجیب سی تھی۔ کیونکہ مجھے پہلے ہی میرے شوہر نے کہہ دیا تھا، اس لیے میں پیچھے ہٹ گئی اور وہ آدمی اندر داخل ہو گیا اور سیدھا میرے شوہر کے کمرے کی طرف ایسے چلتا گیا جیسے اسے ان کے کمرے کا پہلے سے ہی علم ہو۔ پھر جب وہ آدمی میرے پاس سے گزرا تھا، مجھے اس سے بہت سخت بدبو محسوس ہوئی۔ اس آدمی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک بار پھر میرے شوہر کی آواز آئی کہ جب تک میں نہ بلاؤں کمرے میں مت آنا۔ اس کے بعد کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں سوچتی رہ گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دروازہ بند ہوئے بہت دیر گزر گئی، نہ کوئی بات چیت کی آواز آ رہی تھی اور نہ ہی میرے شوہر نے مجھے کوئی آواز دی۔ پھر جب میں نے گھڑی دیکھی تو 2 بج رہے تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ بجایا، پر کوئی آواز نہ آئی۔ پھر میں نے آواز دی، جاوید آپ ٹھیک ہیں؟ تب بھی کوئی آواز نہ آئی۔ پھر میں نے تھوڑا سا دروازہ کھولا، کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر میں پورا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ کمرے میں نہ تو میرے شوہر تھے اور نہ ہی وہ آدمی، اور کمرے میں بے انتہا بدبو تھی۔ کھڑکیوں پر تو گرل لگی ہوئی تھی اور کمرے میں کوئی اور دروازہ بھی نہ تھا۔ اتنے میں نے جو منظر دیکھا، میری چیخیں نکل گئیں۔ جاوید کے بستر پر ان کے سارے ناخن اور سر کے بال پڑے ہوئے تھے۔ میں چیختی چلاتی جاوید جاوید کہتی رہ گئی اور انہیں پورے کمرے میں پاگلوں کی طرح تلاش کرتی رہ گئی، پر صرف ان کے ناخن اور بال ہی ان کے بستر پر موجود تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرے اعصاب جگہ پر نہیں آ رہے تھے۔ ذہن میں ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا کہ میرے شوہر کہاں گئے اور وہ شخص کون تھا؟ آخر وہ شخص کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ کیا تھا؟ کہاں اور کیسے چلا گیا؟ آج تک میں سوچتی رہتی ہوں کہ میرے شوہر ایسا کیا کیا کرتے تھے جس کی انہیں اتنی عجیب اور اتنی بری سزا ملی، اور ان کے ساتھ یہ سب کیا ہوا، اور وہ جو ان سے ملنے آیا تھا وہ کون تھا۔ تو فرینڈز، یہ تھی ہماری کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو پسند آئے گی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور اپنے فرینڈز سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔